Тамил тілін үйренеміз. Сабақтың тақырыбы ас үйде сақтау. உணவு சேமிப்பு பெட்டி. Азық-түлік контейнері. மதிய உணவு பெட்டி. Түскі ас қорабы. உணவு சேமிப்பு பை. Азық-түлік пакеті. ஃப்ரீசர் பை. Мұздатқыш пакеті. பிளாஸ்டிக் மடக்கு. Тағам пленкасы. அலுமினிய ஃபாயில். Алюминий фольгасы. உணவுப் பெட்டகம். Қойма. சமையலறை அலமாரி. Ас үй шкафы. சமையலறை இழுப்பறை. Ас үй тартпасы. சமையலறை தட்டு. Ас үй сөресі. மசாலா தட்டு. Дәмдеуіш сөресі. பை கிளிப். Пакет қысқышы. பாத்திர சோப்பு. Ыдыс жуу сұйықтығы. டிஷ்வாஷர் டிடர்ஜென்ட். Ыдыс жуғыш машинаға арналған құрал. டிஷ்வாஷர். Ыдыс жуғыш машина. பாத்திர ஸ்பாஞ்ச். Ыдысқа арналған губка. பாத்திர தூரிகை. Ыдыс щеткасы. தேய்க்கும் தூரிகை. Тазалау щеткасы. தேய்க்கும் பேடு. Қырғыш губка. பாத்திர உலர்த்தி. Ыдыс кептіргіш. சமையலறை சிங்க். Ас үй раковинасы. சிங்க் வடிகட்டி. Раковина сүзгісі. காகிதத் துண்டு. Қағаз сүлгі. சுத்தம் செய்யும் துணி. Тазалау шүберегі. சுத்தம் செய்யும் துடைப்பான். Тазалау майлықтары. சுத்தம் செய்யும் ஸ்ப்ரே. Тазалау спрейі. ஸ்ப்ரே பாட்டில். Бүріккіш бөтелке. ரப்பர் கையுறைகள். Резеңке қолғап. குப்பைத் தொட்டி. Қоқыс шелегі. குப்பை பை. Қоқыс пакеті. மறுசுழற்சி தொட்டி. Қайта өңдеу жәшігі. உரம் தொட்டி. Компост жәшігі. துடைப்பம். Сыпырғыш. தூசி அள்ளி.
Қалақ. தரை துணி Еден шүберегі. உரம் தொட்டி dishwasher detergent உணவு சேமிப்பு பை Бұл сөздерді мәңгі есте сақтағыңыз келе ме? Flashcards Luna com сайтына өтіп, осы және басқа да мыңдаған жинақтарды мүлдем тегін жаттықтырыңыз. Сілтеме сипаттамада.